द्वितीय विवरण 2 पर्व अनंतर मो प्रति कथित सदाप्रभु वाक्यानुसार आमे माने फेरी सुफ समुद्र पथ दे प्रांतर आड़े यात्रा कलु। पुणी सेईर पर्वत बुली आसवाकू आंभ मानू अनेक दिन लगिला। तो सदाप्रभु मते कहिले, तुमे माने यथेष्ट काल ए पर्वत बुली अछ, एबे उत्तर दिगकू फेर। तुमे लोक मानकू एही आज्ञा दियो, सेईर निवासी तुम मानकर भातृगणर अर्थात एस्रो संतानगणर सीमा दे तुम मानकू जीवाकू हेबो। तहिरे सेमाने तुम मानक ठारू भीत हेबे। एणु तुमे माने अति सावधान हुओ, सेमानक सहित विरोध कर नाही, कारण आंबे तुम मानकू सेमानक देशरू किछि देवा नाही, एक पाद परिमित भूमि ही देवा नाही, जेहेतु आंबे एस्रोकू अधिकारार्थे सेईर पर्वत देइअछु। तुमे माने रूपा देई सेमानक ठारू अन्न किणी भोजन करिवो और रूपा देई जल किणी पान करिवो, कारण सदाप्रभु तुमर परमेश्वर तुम हस्तर समस्त कर्मरे तुम मानकू आशीर्वाद करिअछंती। से एही विस्तीर्ण प्रांतरे तुमर गमनर तत्व नहीं अछंती। एही 40 वर्ष काल सदाप्रभु तुम मानकर परमेश्वर तुमर सहवर्ती होइअछंती, तुमर किछि अभाव होई नाही। ए उत्तरे आमे माने सेईर निवासी अपना भातृगण एस्रो संतान मानक निकट देई एलत ओ इत्सियोन गेबन पदाभूमिर पथठारु यात्रा कलु। तहु आमे माने फेरी मोया प्रांतर पथ देई यात्रा कलु। तैरे सदाप्रभु मते कहिले, मोयाब को क्लेश दिया नहीं, अबा सेमानक सहित युद्ध लगाओ नहीं, कारण आंबे तुमको अधिकारार्थे सेमानक देशरू किछि देवा नहीं, जेहेतु आंबे लोटर संतानगण को आर नगर अधिकारार्थे देइअछु। पूर्वे सही स्थान रे एमिय लोक माने बास कले। सेमाने बलवान और अनेक अनाक्य मानक परी दीर्घकाय थिले। अनाक्य मानकर तुल्य सेमाने ही रफियार मानक मध्यरे गणित थिले। मात्र मोयाबी लोक माने सेमानकू एमिय बोली कहिले। पुणी पूर्वे होरिय लोक माने सेईरे बास कले, मात्र एस्वर संतानगण सेमानकू अधिकारच्युत कले और आपणा मानक सम्मुखରୁ सेमानकू विनष्ट करी सेमानक स्थान रे बास कले, जे रूपे इस्राएल सदाप्रभुकर दत्त आपण अधिकार भूमि रे कले। एबे तुमे माने उठ और सेरत नदी पार हुओ। तहिरे आंबे माने सेरत नदी पार हेलु। कादेश बर्नेय ठारू सेरत नदी पार हेबा पर्यंत आंब मानकू 38 वर्ष लागिला। से समय को सदाप्रभु शपथ अनुसार छाउणी मध्यरु सेई पुरुषर समस्त योद्धा उच्छिन्न होइथिले, कारण छाउणी मध्यरु सेमानकू निशेषरे लोप करिया पई सेमानक प्रतिकूल रे सदाप्रभु हस्त थिला। एई रूपे से समस्त योद्धा मरी लोकमानक मध्यरु उच्छिन्न हेला उतारे सदाप्रभु मते कहिले, आज तुमको मोयाबीर सीमा आर दे जीवाकू हेबो। पुणी तुम्बे अम्मन संतानगणर सम्मुखरे उपस्थित हेले सेमानकू क्लेश दियो नाही कि सेमानक संगे विरोध कर नाही, कारण आंबे अधिकारार्थे तुम्भको अमन संतानगणर देशरू किछि देवा नाही, जेहेतु आंबे लोटर संतानगणकू ताहा अधिकार करिबा पई देइअछु। सेई देश मध्य रफाय मानकर देश बोली गणित। पूर्वे रफिया माने सेठारे बास कले, मात्र अमन्य माने सेमानकू समसुम्य बोली कहिले। सेमाने बलवान और अनेक अनाक्य मानक परी दीर्घकाय लोक थिले, मात्र सदाप्रभु अमन्य मानकर सम्मुखरू सेमानकू विनष्ट कले। पुणी सेमाने सेमानकू अधिकारच्युत करी सेमानक स्थान रे बसती कले। से सेईर निवासी एस्व संतानगण निमंते सेई रूप कर्म करिथिले, अर्थात सेमानक सम्मुखरू होरिय मानकू विनष्ट कले। तहिरे सेमाने सेमानकू अधिकारच्युत करी अद्यापि सेमानक स्थान रे बास करुअछंती। पुणी कप्तरु आगत कप्तरीय माने लोक माने घसा पर्यंत ग्राम मानकरे बासकारी अद्य मानकू विनष्ट करी सेमानक स्थान रे बास कले। तुमे माने उठ और यात्रा करी अर्नन उपत्यका पार हुओ। देख से हिजबोन राजा इमोरियो सिन्हंकू ता देशकू तुम हस्ତରେ समर्पण कलु। ता अधिकार करने आरंभ कर और ताहा संगे युद्ध लगाओ। अद्यावधि आमे समस्त आकाशमंडलर अधस्थित लोकमानक मनरे तुमर विषयक आशंका और भय जन्माइबाकू आरंभ करिबा। सेमाने तुम विषय संवाद शुणिले
ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ କମ୍ପିତ ଓ ବ୍ୟଥିତ ହେବେ। ଆଉ ମୁଁ କଦମତ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ହିସବୋନର ରାଜା ସିହୋନ ନିକଟକୁ ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶାନ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହି ପଠାଇଲି। ତୁମ ଦେଶ ଦେଇ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ବାଟେ ବାଟେ ଯିବି, ଦକ୍ଷିଣରେ କି ବାମରେ ଫେରିବି ନାହିଁ। ସେଇର ନିବାସୀ ଏଷ୍ଟ ସନ୍ତାନଗଣ ଆଉ ନିବାସୀ ମୋଇବ୍ର ଲୋକମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପେ କଲେ ତଦ୍ରୂପ ତୁମେ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହେଉ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ରୂପା ନେଇ ମୋତେ ଭୋଜନ ଓ ଅନ୍ନ ଦିଅ ଓ ରୂପା ନେଇ ପିଇବାର ଜଳ ଦିଅ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣା ପାଦ ଦେଇ ପାର ହୋଇଯିବି। ମାତ୍ର ହିସବୋନର ରାଜା ସିହୋନ ଆପଣା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ତାହା ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ମନ କଠିନ କଲେ ଓ ତାହାର ହୃଦୟ ଶକ୍ତ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ସିଓନକୁ ଓ ତାହାର ଦେଶକୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲୁଣି। ତୁମେ ତାହାର ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅ। ସେତେବେଳେ ସିଓନ ଓ ସେ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରି ସାହସର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାହାକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାକୁ ବଧ କଲୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ତାହାର ସମସ୍ତ ନଗରର ହସ୍ତଗତ କରି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଳକ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସତି ନଗର ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ କଲୁ। ଆମେମାନେ କାହାକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲୁ ନାହିଁ। କେବଳ ପଶୁଗଣକୁ ଯେ ଯେ ନଗରର ହସ୍ତଗତ କରିଥିଲୁ, ତହିଁରେ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁକୁ ଆମେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଅର୍ଣ୍ଣନ୍ ଉପତ୍ୟକା ନିକଟସ୍ଥ ଅରେୟାଠାରୁ ଓ ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନଗରଠାରୁ ଗିଲିୟଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନଗର ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅତିରିକ୍ତ ନଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମଗ୍ର ସମର୍ପଣ କଲେ। କେବଳ ଅମୋନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଦକ ନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରଦେଶ ଓ ପର୍ବତମୟ ସକଳ ନଗର ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ନିଷେଧ କରିଥିଲେ, ତହିଁ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲ ନାହିଁ।